السلام عليكم الزول في اللون. الحمد لله راكم كاع بخير. رانا امام الولايه تاع نونتير. هنايا الوكيل الجمهوريه ما بغاش يتدخل الحبس هذاك القتال تاع عائله تاع سعيد علي اللي بغى يقتلني، اللي كسر لي نيفي، واللي دروك يعني نحاها كومبليتمون الوزن تاعي لينا. فوالا وراكم تشوفوا هنايا الناس راهم يدخلوا في الولايه، راهم يحوسوا يخدموا في الكوعات على بالكم العرب الافريقيين الامازيغيين كاع مخلطه كوا. وعندنا لي زالجيريان فوالا جاو دو باساج. صباح الخير، واش راكم؟ صباح الخير، لاباس. كي دايره؟ بخير لاباس والله الحمد لله. الحمد لله. دوك راكم ساكنين في البلاد نتوما؟ رانا في البلاد وصافا شويه؟ صافا لاباس الحمد الحمد لله. لله. تحية للشعب الجزائري، الله يعطيك الصحه. تحية لرشيد نكاز اون بيرسون. يعطيك الصحه. متشرفين متشرفين في فرنسا. واش تخدموا في البلاد نتوما؟ صباح الخير عليكم. صباح الخير رشيد. كيف صبحت؟ لاباس؟ لاباس. الحمد لله. يهديك خويا. الصباح كنا ديجا كنت نحكي انا والاخ على كيسيون تاع لا ريفوليسيون اللي راهي كاينه في البلاد. وي انا قلت له قلت نشوف ما نشوفش فيها في كوتي بوليتيك، كوتي ايديوكاسيون. عندنا تربية. بروبليم ايديوكاسيون خاطر ملي تشوف لا ديفيرونس اونتر هنا لي بي اوروبيه وتشوف لي بي تاعنا تاع البلاد، ايديوكاسيون فاش رايحه في الدار، تربيه تاع الدار وتجي طالع. هذيك هي سي لا باز. ابري عاد روح بوديك دوك ميم لي جون تاعنا لا جونيس عندنا ما راهمش شغل متكونين سياسيا، تكوين سياسي ما راهش عندنا فاش. علاه من الدار ماهمش يخدموا صوالح هذو، ماهمش التربيه راهي ناقصه، كاين بزاف صوالح راهم ناقصين. سينو ابار سا ان شاء الله نخرجوا من المرحله اللي فيها ونفوتوا مرحله اخرى ان شاء الله. ان شاء الله احسن دوكا أحسن دوكا. ان شاء الله. ان شاء الله اللهم يكون غير الخير للبلاد ان شاء الله. ان شاء الله. فريمون صافي بليجي. يعطيكم الصحه. وقت ترجعوا ان شاء الله البلاد؟ ديمونش بروشان. ديمونش ديمونش بروشان ان شاء الله. باش تربوا عليهم اللي رايح ان شاء الله غدوه ان شاء الله عيد صالح عليك تبارك ربي. ان شاء الله. فوالا رونديفو الربعه ان شاء الله في عيد صالح ان دابا. شاء الله ربي يسهل. فوالا ضد الغاز الصخري اللي بغى يفسدوا الطبقه الجوفيه في البلاد. ان شاء الله يجيب الخير للبلاد. آمين إن شاء الله. يجيب الخير. امين ان شاء الله. يعطيكم الصحه. الله توكا صافي يحفظك بليجير. الله صحيتوا؟ يسلمك. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. يعطيكم الصحه. فوالا لي زامبيا. الله. الله يسلمك. اوكي. السلام عليكم. كما صافا لي ميليتون مناضلين تاع الصحيه؟ صحيح وما دركدوا ما والو. والو رانا يا. مساندين خونا رشيد نقاز. الله يعطيك. رانا حدا لا بريفيكتير تاعنا هنا 92 ورانا دوفون تريبينال بينال لاصق مع لا بريفيكتير دو 92. عندي سؤال، اسكو في البلاد يقدروا يعطونا الرخصه بدروا وقفه ضد الوكيل الجمهوريه في الجزائر كيما حنايا في فرنسا؟ واش رايك؟ ما يمدوناش والقضاء احنا ماذا بينا القضاء الجزائري ما نروحوش القضاء الفرنسي هنا. القضاء الجزائري ما عندناش قضاء جزائري، فوضى. سي بور سا يقول لكم الخارج تهضروا ما عندناش قضاء. كونوا وقفتوا وقفه هذا ولد سعداني هنا في فرنسا يضرب رشيد نقاز باش يقتله عمدا، وهنا رانا في بلاد قانون. ما كانش فيكم القضاء الجزائري اللي يتحرك قاضي واحد يتحرك يقول كان ضد العنف. سما راكم كاع كومبليس. رانا هنايا في المحكمه، وصلوا هنا في المحكمه الفرنسيه البينال، وكاين المحكمه الدوليه ونتبعوكم كاع مام نيفو نتبعوكم والله نتبعوكم المحكمه الدوليه. ما هنا فرنسا ما دارت معكم والو، نتبعوكم في الله. جوسكا لا ان شاء الله. الله يحفظك. يعطيك الصحة. ورانا مع رشيد. بارك الله فيك. يعطيك الصحه خويا. صباح الخير الزول، واش السلام رايك؟ عليكم الزول في بيان. اللون. خويا رشيد توجور لي فري ميليتون ما رانا شاء هنا. الله. رجال واقفون. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. جينا على جال راكم تعرفوه شكون، ولينا ما نحبوش مي با نهضروا اسمه تالمو ثقيل بزاف. كيما فرنسا راهي تحمي في هذا القتال هذا؟ عندهم لي زانتيغي، عندهم لي زانتيغي. لا بروف يجيبوا لهم دراهم، يجيبوا لهم فهمت كيفاه. فوالا يجيبوا لهم دراهم سي نورمال، يجيبوا لا فاليز الفاليزه. ليسبيس. على بالك قانون فرنسي واحد كي عنده 10 ايام يعني سيرتيفيكات تاع طبيب باللي ما يقدرش يخدم يدخلوا الحبس لازم ديريكت. يدخل، لازم يدخل الحبس على بالنا هذه، لازم يدخل الحبس. وكيما الوكيل الجمهوريه ما باش يدخلوا؟ عندهم كيف نقولوا منفعه بيناتهم. هذا كي فوالا عندهم منافع بيناتهم. يتسمى فرنسا هي تحمي هذا السراقين، تحميهم. علاه؟ عندهم لي زانتيغي ماشي زانتيغي يعني كبار ولا لي زانتيغي يجيبوا لهم دراهم، يجيبوا لهم دراهم تاع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ما نقولش كاع باسكو كاين الشعب الجزائري الشيات هذا كيما حنا، الدراهم تاع الزواليه اللي داوهم كاع يتاك
وهذه هي. وراك تشوف حنا ثاني اللجان تاعنا مساكن، راك تشوف ديجا البارح شفتوا كاع العالم كاع راه شاف ديجا البارح. كاين ناس هنايا مغاربه توانسه شافوا قالوا واش راه يصرى عندكم في الجزائر هذا، واش حبيتوا واش هربوا كاع كيف خلعوا ما فهموش. قد ما حبوا يفهموا ولاو يسقسوا وين يلقاو جزائري يقولوا واش صرا. شافوا ذراري يطيحوا البنات يطيحوا ما فهموش. المهم ربي ان شاء الله يجيب الخير وخلاص، وحنا رانا نجروا باش نجيبوا حقنا. هذا ما كان باذن الله نجيبوه. صباح الخير، واش راك؟ كي دايره؟ لاباس؟ انا فؤاد اللي بعث لك المساج. عارف خير وشرف خير خويا. صافا شويه؟ بيان، صافي بليزير. كيف كو بونسي باللي الوكيل الجمهوريه تاع فرنسا ما بغاش يدخل الحبس هذا القتال تاع العائله سعيد هذيك، واش رايك؟ رايي انه يا كومبليسيتي، كاين هناك تداخل في المصالح، دونك لا انتيري باه ما يدخلوش الحبس، سي نورمال. كما نقولوا حنا عندنا بالدارجه عندنا بجيجيه ياكل الفرماج معاه. صح. هذا هو بورتون فرنسا دولة القانون، دولة القانون على المواطنين الفرنسيين، مي دولة القانون على الأجانب لا. هذا مستحيل باه يكون في المستوى هذا. صح. فرنسا راهي تكشف في روحها كي ما بغاش تدخل هذا القتال تاع سعيد هذه الحبس، راهي تكشف في روحها قدام على فوا قدام الشعب الجزائري وقدام الشعب الفرنسي. وهي الشعب الجزائري يهمها المصالح تاع هذا. الشعب هي اللي ما حسبتوش، لانه تشوف البارح في لوفرتير تاع لاجونس اكزاكتومون الشعب الاخر، وداروها في وقت محدد في الذكرى الاولى، الذكرى ديال الثوره التحريريه. اذا شي مقصود انه هي ما عندهاش حسبان للشعب، هي عندها ساتان زيليمون اي تحرك فيهم كما تحب هي، وهذا ما كان كارثه كبيره. يعطيك الصحه. يكون معنا ونشوفوا كوتشي. صباح الخير الحاج، واش راك؟ لاباس؟ بخير، عليكم السلام. الحمد لله. هذه نشوف راك مجاهد تاع الصح يا الحاجه. يا والله ما شاء الله، يعطيك الصحه. انا مع الحق، انا مع الحق. يعطيك الصحه. انا ضد الباطل والحقره والسراق، ما خلونا والو كاع داو كلشي. وتا واش رايك كيف الوكيل الجمهوريه تاع فرنسا اللي بورتون دولة القانون كيفاه ما بغاش يتدخل الحبس هذاك القتال تاع العائله سعيده؟ راهي جايه من الفوق. من الفوق؟ من الفوق. فرنسا اللي تكشف في روحها. ياه مواطن عادي يدخلوا الحبس ديريكت. واحد يسرق موبيلات كيما هذه على بالك ديريكت موضه ديبو يدخل الحبس. وهذا بغى يقتل لي نيشان عيناني. لو كانوا الشرطه تاع فرنسا ما كانوش 20 متر كنا مات اليوم ونورمال راه يشرف الله في دارو وما كان جمهوريه راه قاعد هنايا. هذاك دار الاكسبيريونس اللي هي قتل بزاف وحسب هنا فاني كاين عنده يجم يقتل فاني نورمال. هذه سي كراف. كي باباه تا البير تا الفيس. سي كراف والله، سي كارثه. يعطيك الصحه. صباح الخير. صباح الخير عليكم، واش راكم؟ يعني ما تخافوش، انا كاع جزائريين، انا كاع. صباح الخير، صافا بخير؟ هلا كي سمعتوا اليوم؟ بيان ترونكيل. ان توكا ميرسي ديت فينو. يعطيكم الصحة. هاك واش رايك كي تشوفي يعني فرنسا دولة القانون ما بغاش تدخل الحبس واحد الانسان اللي دار حاجة يعني اللي بالنسبة للقانون ماهيش مقبولة، واش رايك؟ واش نقول لك انايا ياكلوا بعضهم بعض، سي لوجيك ديريكت. بكري ما عندناش زهر، ما عندناش اون غيان دي تو فاسون. ما كاينش عدالة، ما كاينش دولة القانون. نو يا غيان دي تو، سي بور سا اوني لا. صح. المشكل سيك فرنسا راهي دير كيما في البلاد دوكا، يعني رانا نشوفوا باللي فرنسا تعليمات لاجيري ولاجيري تخضع للاوامر الفرنسويه، هذه سي لوجيك باش تحطها في راسك بيان. هذه قاعده محطوطه من 1962 وهما باش خرجت فرنسا داروا اتفاقيه انها تاخذ نص من لاجيري. دوغول لي با سورتي كوم سا دو لاجيري، لي با كون داروا اتفاقيه. صح. تعرفهاش؟ انا نعرفها فاسون. خرجوا بلا ما يخرجوا هما باش خرجوا برك عندهم يدوا حاجه من لاجيري، انا نعرفها هذه. الغاز والبترول قاعده شويه فاسون. الله يبارك. فهمت؟ هذه قاعده كاينش اللي احنا عندنا يقول لك الشاويه هما اللي قاضين لاجيري، فهمتني؟ الشاويه يقبضوا لاجيري والقبائل هما اللي داينها، بصح
والغرابه ما دا والو مساكين. اها كلهم ياكلوا الغرابه والشاويه، هي غير الشاويه حاطينهم خضره فوق طعام، فهمتني؟ كاين ناس بالشاويه عندهم مشاكل. لو كان بالبولعيد الله يرحمه راه يشوف واش صرا اليوم. كان ماشي بولعيد، لو كان اسمه يا ربي اها ماشي الشهداء مساكن جابوها الله يرحمهم. لو كان على بالهم ما يجيبوهاش. فاسون اسمه بومدين، هواري بومدين قال لي فهمت، قال لي شاويه هو ديجا اللي تماري افيك الفرونسيس، على بالك على بالك الجزائريه بومدين كان زوج بقاوريه. مش عارف انا سمعت سويس الجزائريه بصح بس كي خدمتني. كان بومدين لا ماشي خدمتني، انا قاريه تاريخ تخي بيان. الله يبارك. فاسون لو كان راه فيها بومدين واحد ما يبوجي، ما يزعزعش، واحد ما يبوجي. سعيداني كاع ما يبانش. سعيداني هذاك يقعد يطبل يقعد في الطبل. نورمالمون سي با جونتي، مي نورمالمون يروح، ما بقالوش فاسون ما بقالوش، نورمالمون يروح ان شاء الله ان شاء الله. فهمتني؟ سي با جونتي، سي ان كريمينال بور موا. Ah bah c'est un criminel. S'il n'y avait pas les policiers français qu'on aurait dit ميت اليوم. والله. صباح الخير، عليكم السلام، يعطيك الصحة أختي. بارك الله فيك. كي صبحت لاباس؟ كي دايرة؟ لاباس الحمد لله. لا شوف هو المستقبل تاع البلاد ما شاء الله هي. واش راكم؟ مرحبا بكم. سافا شوية؟ الله يسلمك. والله الحمد لله. الله يسلمكم. Alors je suis venu pour vous soutenir, hein, parce que vraiment, dans un pays de droit, on doit respecter le droit. Voilà. Et pourquoi le procureur de la République française ne veut pas respecter le droit français qui dit qu'à partir du moment où il y a une agression et qu'il y a plus de 10 jours d'ITT, d'interruption temporaire de travail, normalement directement le criminel doit être placé en mandat de dépôt. يعني في الحبس. لماذا ما تطبقوش القانون الفرنسي عليه؟ Oui, peut-être qu'il y a un gros dessous derrière, hein, qui dit, hein. Ah oui. Et puis en même temps, moi, qu'est-ce que je pouvais dire personnellement que sur Saadani, déjà, premièrement, j'ai rien à voir avec les Tunisiens. Hein. Comme les Marocains, comme les Tunisiens. Mais par contre, qu'est-ce que je comprends pas, que déjà, c'est un Tunisien, sa famille est tunisienne. Après, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Et en plus de ça, il vient en Algérie pour gouverner ce pays. Alors, donc, ils sont venus pour l'argent. Voilà, pour le bien des Algériens. Donc, en principe, moi, je dirais que c'est pas normal qu'ils viennent en Algérie uniquement pour l'argent, pour dépouiller le peuple algérien, et puis après, ben, ils installent un peu à l'étranger, un peu partout, l'argent des Algériens, voilà, pour confisquer leurs biens. Chaque secte. Oui, la râle, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas. كتقول لي لا غالب لو كان باغ اكزومبل محمد بودياف الله يرحمه، كورونا العبيروش، عبان رمضان، قاسم كريم، حاسي بولي الله يرحمه كاع، لو كان قالوا لا غالب اسكو الجزائر تجيب استقلال؟ نو وكان بقى عميروش personne qui restera au pouvoir. ما يكونوش هادو، سي امبوسيبل. فوالا parce que الشعب الجزائري avec depuis 2009 qu'ils ont gagné plus de 800 milliards, n'est-ce pas? Là, tout cet argent-là, ils sont où? Ben, il est ici, en France, oui. États-Unis, et en principe, c'est le peuple algérien qui doit en profiter de la richesse algérienne. Si on a le pétrole, si on a le gaz, c'est pas par hasard, puisque le bon Dieu nous a donné cette richesse-là. Et en plus de ça, nous avons l'agriculture, nous n'avons pas que ça. Et oui, il y a les mineries, puis j'en passe. Donc vraiment, moi je dirais que c'est inacceptable. Et puis c'est surtout avec cette personne-là qui vous a agressé, il doit être condamné, il n'y a pas... Moi c'est ça, puisqu'il m'a fait venir, c'est ça, parce que vraiment الحقرة ماشي مليحة. الحسب لا بلي كان الحقرة في البلاد وكنشوفوا ما في فرنسا كان الحقرة. Non, il doit être jugé, en principe il doit être jugé. Voilà, je suis venu pour soutenir. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم. En plus avec les enfants. والله يعطيكم الصحة المستقبل تاع الجزائر إن شاء الله. Merci beaucoup. صباح الخير، واش راك؟ كي دايرة؟ لاباس؟ الحمد لله الله يهديك خويا. صافا بيانفوني، مرحبا بك. الله يسلمك اخويا. عايشك خويا. راه واش رايك انت كمواطن جزائري كي تشوف بخير لاباس؟ كي دايره بخير؟ الحمد لله الله يهديك خويا. والله الحمد لله بارك الله فيك خويا. ميرسي بوكو، سعيد خويا. كي تشوف بعضهم رانا في فرنسا دولة القانون والوكيل الجمهورية رانا راهي هنايا بركا. ما بغاوش يدخل الحبس هذا قتال تاع العائلة تاع السيد علي. ولكن القانون الفرنسي يقول باللي كي تكون لاغريسيون واحد اللي عنده سيرتيفيكات تاع طبيب فوق 10 ايام يدخلوا الحبس ديريكت. واش رايك انت؟ انا بور موا سي كومبليسيتي باسكو
هنا لا لوا فريمون تحاسب على فيولونس اكثر من يتحاسب الناس اللي يحكموا عندهم الكيف ويحكموا عندهم محاسبه على بيلعبوش لا فيولونس والعنف ما يزعقوش معاه. دون سو كا كلشي راه باين بلا ما نقول لك، كاع الناس راهي عارفه باسكو عندها الكاس، عندها الكتاف. وكيف يخلونا يعطونا الرخصه باه يعني نديروا وقفه سلميه ضد الوكيل الجمهوريه امام المحكمه؟ سياسه incroyable. هذه السياسه. إذا فرنسا تعطينا الرخصة باه ندير وقفة ضد الوكيل الجمهورية. والله السياسة هذه ما يحبسكش، هو باش ما يعطيكش لوكازيون، باش ما يعطيكش لوكازيون، سلام. يعطيك لوكازيون ويعطيك الحرية باش يبين باللي كاينة الحرية وكذا. مي كون تجي تحوس نيشان شكاين اكزاكت باش يحاسبوا باش لا ما يقدروا يديروا والو. فوالا باسكو سي غولاسيون بيناتهم، رولاسيون بين جو بوليتيك، لعب سياسي. فوالا زعما يعاملك يستقبلك مرحبا بك وكذا وكذا، مي ما يقضيلكش حاجتك. هذه هي، يحوس يربح في الوقت. فوالا شادك هكا من بعد فان كونت يحسب اللي يقطعوا الياس وما تزيدش ما يقول لك ثاني رشيد غادي يكره غادي يديك بيعيوا في روحهم. راك 20 سنه ان شاء الله و20 سنه سكر راك دير هاك الناس بقى يدخل لهم الشك، راك فاهم سبحان الله، بقى يدخل لهم الشك يقول لك هذا كيفاش السيد هذا ما كرهش، هذا توجور يدير المانيفيستاسيون والدنيا ما كرهش، يعني ندوت عبكت الناس بقات تشك. واش بدوت باغ اكزومبل؟ فوالا يبقاو يشكوا فيك، راك فاهم كل واحد انا نسمع لا كمل الفكره تاعك. نهضر عليك واش يقولوا هذا الشك هذا يعني كيفاه؟ كل واحد واش يشك، يقول لك هذا سي با نورمال، يقول لك حنا في البلاد باسكو انا ما عنديش بزاف ملي تاني جيت انا نعرف بلاد كومون سا سباس، يقول لك حنا في البلاد تهضر حاجه صغيره الصوت والحبس. يقول لك كومون سا في هذا الانسان راه يعاير دي كون بيرسونيل، بون يعاير دون فاسون، اسمح لي بالاحترام وبالدليل. لا ما تفهمهاش بدون فاسون، انا نبغي نفهمها قدام الشعب. فوالا بدون فاسون زعما مشيت تعايرهم زعما راك حاقرهم ولا ما تفوش ماشي هذاك اللي فيهم بالدليل. فوالا يقول لك كيفاش هذا السيد راه يكشف فيهم ويجيب لهم لي دوسي تاعه، لي دوسي تاعهم نيشان كما قال لك هو الحمار ويهز ودنيه، راك فاهم باسكو واحد كيجيب لك ورقه وتبقى تقرا فلان ها شاده ويوريك الورقه صافي دير ماجيك دابا راه يجيب نيشان، راك فاهم. دوك داخلين الحفظه عيطه. فوالا دروك هما هذه اللي راهي داخلتهم، وانا واحد من الناس قاعد دخلك الشك يقول لك قول هذا الانسان زعما القدره اللي عنده كي دايره لا مواطن عادي كيما قال لا زعما انا نهضر راك انا شاك فوا نجيب لك كيما على اللي باغي بلي تكمل الفكره. عليكم السلام. راك فاهم يقول لك هذا الانسان وعليكم السلام صباح الخير. يقول لك هذا الانسان كيف عنده هذه الطاقه كاع، راك فاهم زاد هما تاعنا شي يتبعوا الدراهم. يقول لك الانسان عنده الدراهم وعنده الكتاف راه يهضر سون بيتي حتى واحد ما قد يدير له والو. ونحكي لك واش قالوا ما خافوش منا هذا الانسان علاش يروح اون بليس للبلاد ماشي قال لهم انا فينا. لا خاطينا الهضره تاع برا بها. حنا كمسلمين دير في راسك ربي سبحان الله يقول لك لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق. يعطيك الصحة. معاكم ان شاء الله. انا معاك دائما. يعطيك الصحة خويا. والله غير انا معاك. صافي خويا. نزيدوا ان شاء الله. ان شاء الله معاكم ان شاء الله. ان شاء الله. معاهم تبعهم احنا معانا وهما تبعهم اللافة. يعطيك الصحة. السلام عليكم. كيفك داير؟ خير غايا. الحمد لله. Ça va mieux? Ça va mieux, beaucoup mieux. Très bien, très bien. L'oreille est foutue mais tout va bien. Ouais, c'est ce que j'avais appris. يعطيك الصحة. قول معليش قعد. ان شاء الله بارك الله فيك. هذه اللي بغيت زعما ندخلها لك مع الشعب الجزائري. ما كذبش عليك. انا ولدي كيراك. انا شوي با كونت. يقول لك ربي لا طاعة في مخلوق لمعصية الخالق. ما خاف لا من سعداني لا اللي كونه اللي داره، خاف من ربي. نهضروا نيش راشد نقاز درك اللي يدير فيها. ونقول لك حاجة ربي يعاونه. هو مواطن بسيط. دير في راسه لا طاعة في مخلوق لمعصية الخالق. انا ما نخافش نخلي ربي على جهه ونخاف من سعداني ونخاف من غيره. كاين ناس راهم يسرقوا راهم دايرين فساد الشبيبه تاعنا. والله الناس كامل راهي معاك ان شاء الله. بارك الله فيك خويا. ما كاين بزاف ما راهمش يجوا بصح راهم معاك. معليش على بالي على دوكا ان شاء الله. لا انا ملي ترشحت 2014 والله الملف تاعي في جانفيلي عند مكراز الساندويشري لا تعرف. نعرفه غير انا ديته من عنده بنت معاه. بارك الله فيك خويا. بزاف راهم معاك غير ما كان تقول والله الناس كاع راهي معاك وبربي ان شاء الله انت خلاص برقوها كلاونا
الناس خلاوها البلاد. البارح تبهديله، شفت البارح واش كاين المركز الثقافي في الله راسي يعطيك الصحه. وي خويا حكى لي على الخوف وما الخوف، سي فري زعما الخوف واحد ما يكذبش، الانسان فيه الخوف فيه الخوف، يعيا ما فيهش الخوف فوالا فيه الخوف، بصح عندها لي دوغري خوف صح راك فاهم كالدرجات. لا تعرف روحك انت تدير حاجه وغادي تنهلك من موراها. سلام خويا اسمح لي واش راك بخير؟ هيا مرحبا والله الحمد لله يعطيك الصحه خويا. تخي بيان ميرسي بوكو خويا. تعرف روحك فريمون غادي دير حاجه تاع خير وتنهلك من موراها غتريكولي تولي الروي. كذبش عليك مو انا شريدي الرشيد ربي هو اللي هلك سبحانه هو ماشي سعداني ولا غيره ولا ربي شريدي رشيد انا شوي با كونتر، انا كون قاد زعما بالك هو راه عنده الكتاب اكثر مني ما عندي الكتاب راه عندي الكتاب تاع سيدي ربي انا واحد اخر وراهم يشوفوا فيا وغادي نخلعوا لهم صحابو هذا ما خاطش يعرفوني. الناس رانا يشوفوني اليوم كون عندي الكتاب تاعه ندير انا ثاني باسكو انا ثاني باغي كيما قال لك ماذا بيا كون عندي البوفوار نبدل شراساري كيما راه يبدل هو، بصح انا ما قدش ندير اللي يديره هو. شوف كي جيت اليوم حاجه انا ما جيتش اليوم، انا كنقول لك وين جيت، انا جيت نهار الاستماره بالك نفكرك اللي درت عليها فيديو من اوكسير. يعطيك الصحه. تعقل على اوكسير بارك الله فيك. تعقل عليها اوكسير وكان معك صاحبك وعمرت لك الاستماره، هذاك الوقت جيت انا. بارك الله فيك. سي بور سا تاكي راك تجي سيتي بوكو لو كان 40 مليون جزائريين يديروا واش راك دير انت وهذا وهذا وهادي وهذا وهادو على بالك باللي ما يقدروا يديروا والو. بصح رشيد خويا تما ماشي كيف كيف، والله ما كيف كيف راك تروح وتشوف. حنا الحمد لله عندنا لو درو وعلى الحال. روح تما وقف هاد الوقفه غير هدر غير هدر. الشعب على بالك ولا الشعب ولا يخاف واحد ما يكذبش. يخوفوا فيه باسكو هنايا الاب الفرنسي يحترم دوله القانون، بصح في الجزائر ما كاينش دوله القانون. ماشي يخوفوا فيه، شنو يدير؟ ما فيهاش خوف، فيها ضرب. انا نقول لك فيها ضرب وفيها حبس. والناس كاع ولا جوناس كاع تبغي تعيش، كاع تبغي تسوق الواطه وكاع تبغي تلبس النواظر وكاع فاهم تبغي تعيش. يقول لك انا غادي واش تدخلني خويا انا مليح هكا نقعد هكا خير اللي ما نقعد ندخل رايي في السياسه ما نقعد لا خليهم اللي بغا يدير. ولات هذيك اللقطه تاع لاس طومبي اللي بغا يدي يدي اللي بغا يدي يدي اون سون فو. انا المهم اني عايش هو على بالك. الشعب ضوقوه الرشوه كاع علموه ياكل الرشوه. دوك اي حاجه الشعب يحب ياكل تروح تخدم ليكستري نيسونس يدوموندي لك هذه معروفه، هذه بكري معروفه، هذه بكري معروفه. دوك لا بريبار ما عندهمش بصح نصهم وكلوهم. هو ما بيدير لك مشروع تاع تشغيل الشباب هذه شحال داو فيها هما 2 مليار والشعب يمدلو لقمه. الشعب كاع فاهم خلاص تفرجوا روحوا خلوا السي رشيد يسقمها. المشكله هذه راهم ما عجبتهم الحاله هذه، راهم جبت لي الميكرو كاع ميكرو اكتب انا ماشي عجبتنا الهضره غير جاب لي الميكرو كاع. بيان سور حنا كي نشوف مواطن جزائري يهضر يعني بكل احترام وما يخاف ما والو بيان سور تعجبني وكاع الجزائريين. لا ما عندي انا خوف، لا كاين خوف قلت لك من الخوف، كاين خوف من الخوف، كاين خوف تاع باينه باللي غادي تصرى لك مشكله هذيك تخاف، بصح كي تعرف روحك باللي غادي حاجه تاع الله باينه باللي ماش خاف من الله راك فاهم. كاين باين باللي غادي يديروا لك ان بروبليم موراها. انا ماذا بيا علاش بروبليم عليه؟ لا باردون لا تعرف شكون في البلاد كنتم كي راكم دعيو فيا كيما تحبسوا فيا اسكورت ريزيدون سورفيي في الدوار القهوه مشربه في الجزائر كنتم تخرجوا للحبس خير. تعرف قالوا لي؟ ما ندلوكش البليزير ما تدخلوك الحبس. سمعوا مليح قالوا لي بلي ما ندلوكش بليزير ما تدخلوك الحبس، يعني الحبس ولا بليزير. شوفوا الدرجه اللي وصل لها. ما راش باغي يحشموا رواحهم. انت مواطن سياسي بصح انا ماشي سياسي. انا باغ اكزومبل راني معاك مي هما ما غاديش يسمعوا بيا بلي انني معاك ولا بالك انت وما تسمعش بيا بلي انني معاك. راك كتصرى لي مشكل كتصرى لي مشكله راك فاهم نوقف معاك عندك مشكل راك فاهم. بصح انت باين باللي سياسي ما يقدروا لك والو. خاطر شكون يديروا لك حاجه ديجا راهم مكشوفين راك فاهم. كون يديروا لك حاجه باينه باللي سي بون كلشي راه باين في كلشي راه باينه في البلاد راك فاهم. كون نزيدوا انت باغ اكزومبل بعيد الشريك ولا يعاود يضربوك تما ولا باينه باللي صايبينوها. وتشوف نقول لك حاجه مادام راهي تزيد تبان في البلاد راهي تزيد تبان وما غادي يديروا والو. غادي تقعد هكا السياسه في البلاد ماشي انا قاطع لياس ولا مي غادي تقعد هكا ما غاديش تتبدل. على بالك كاين رجال في البلاد ولا نساء في البلاد ولا كذا؟ كاين رجال سبحان الله كاين مي زعما اش غادي نقول لك السياسه صاي تغلبت. هذاك السيستم هذاك تغلب على الشعب تغلب عليه ما راه قد يدير والو. ما ينجمش حسب غير الناس هكا ما باغيينكش ولا لا. كاين شي وحدين تما
باغيينك وماذا بهم يديروا كيما كدير انت وماذا بهم يبدلوا والدنيا تقعد هانيه ونعيشوا تما. هذيك لا راسه وهذا الشوماج اللي راهم يمدوهم هنا كون قعدت فرنسا بالك راهم يمدوهم، كون قعدت فرنسا بالك راهم تمد الشوماج. والله اعلم انا بالك ماني شايف كتبدل الخدمه خير الشوماج. نقولوا حنا نقولوا هذا اكزومبل عطيتها لك، هذا اكزومبل، هذا اكزومبل. مرحبا بكم، يعطيكم الصحه، ميرسي، السلام عليكم. هذه يا خويا شابا نقول لك وان شاء الله وقتاش في البلاد ان شاء الله لا قدروا يديروا وقفه سلميه قانونيه كما هنا في فرنسا، والامن حنايا راه قدامنا وبيتناولوا رانا امام الولايه تاعهم هنايا. لا فوالا تشد انت نقدروا نديروا ان شاء الله ان شاء الله. لا بصح نقول لك حاجه، قادر يخلوك دير، ما تقدرش دير. سمعتني رشيد؟ قادر يخلوك دير وقفه، بصح زعما يخليك دير وقفه. لا ما يخلونيش، قهوه ما نشربهاش في الدير على بالك ولا لا؟ نقولوا بالك ربي هداهم ويا قال لك سي بون تقدروا ديروا وقفه، تخرج دير وقفه والشعب اكثر من هذا بالالاف واقفين. شت باللي ما يخلوكش. لا ما يخلوش واحد مواطن عادي يروح يشرب قهوه في الجي. هاك تهضر نورمال، راك تهضر الصح وتهضر لهم في وجههم. هما هادي بالك كاع في التاريخ سي لا بروميير فوا صرات ملي بالك استقلينا، جا واحد هو انت رشيد راك تهضر لهم فلان وفلان وفلان وفلان. هادي اللي الناس تالمون فاش البلاد ماشي موالفين بهذه العقليه تاع واحد يخرج كوراج راجل هاك، راك تبان لهم بيزار، راك تبان لهم كي واحد شي يقول لك هذا جايبين فرنسا هذا ماسوني ومش عارف كيش. فرنسا ما بغاش داخل الحبس واحد يبغى يقتلني. ولا لا زعما فرنسا ما بغاش داخل الحبس انسان اللي بغى يقتلني. على هذاك الشيء راني نقول لك انا هما هادي راه خلعتهم. يقول لك امبوسيبل واحد يهضر هكا في البلاد، باسكو البلاد تاعنا صعيبه الحق تاع ربي. فصعيبه في كل شيء زعما كي تخرب لها في كيما نقولوا حنا المرميطه تاعها تخلص. كي دير تخلص كي دير تخلص تدخل الحبس. بصح الحبس ماشي تاع فرنسا خويا. لا روح كاع فيو خطرات. شوف خطرات ولا كاع فيو. شوف بديو ارتلال صدوق الجي خطرتين وحق مسيله 6 خطرات. يا لا ما فيها والو، هذه نورمال ترقد على الارض نورمال. كان عندك شويه دي سبور بلي غيتخرج. ولا انا بدا نديروش بالي علاش كاين شي واحد يدخلوا اون برانسيب يخرجوا 2 جور 3 جور غير في التحقيق كملوا لهم 6 موا. عندك تدخلوا لي عامين نورمال لي عامين حكموه شارب. حكموه شارب غير وقعت هكا كذوب. لا خلينا خاطينا تصل كل واحد قلت لك على جال الشراب حكموه يديروا له التحقيق وهي القانون في البلاد يحكموا سكران باغ اكزومبل في اللوطو ولا يدخلوا 6 موا. جابوا به الوقت ما فوتوه لا شرع لا والو، جابوا به 6 موا هذا يشرب. تخيل انت تقول فلان وفلان وسعيداني خيال بونا كيما سعيداني وكش ما نسمعش كاع بهم سعيداني قدور مانيش عارف شكون هادو الخيان هادو الصداقه. وزير الطاقه اللي سرق الرئيس. شوف ما سرق الرئيس على بالك. فوالا ما كان حتى وزير الطاقه مصطفى جيتوني زاد الفاتوره تاع تريسيدي تاع الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقه. سمعتها البارح هذه سمعتها. وراه وزير الطاقه اليوم. هذه ماشي كارثه ولا لا؟ سرق الرئيس وراه وزير الطاقه اليوم. سرق الجيش وراه وزير الطاقه اليوم. سرق وزاره الداخليه وراه وزير الطاقه اليوم. يعني عندو 3 ديبلوم تاع سرقه تاع الرئيس تاع الجيش وتاع الداخليه. بصح راهم هاك رشيد تكون الناس ملاح وراجل ما يدوهاش فيك، تكون خاين وضرب الشيتا وكذا تعيش بيان في البلاد. هذه باينه، هذه حاجه باينه شكون اللي ما يعرفهاش. البلاد ما تمش كيما هكا. لا بصح هادو تاع باش تبدلهم هادو ما من الشعب كاين شي شعب ما يخلطوش كاع باش تبدله يا حسره. يبدلوا بربي ما خلوهمش ترونكي. والله العظيم كاين واحد الشعب ثاني سعداني هذا لا كارت ريزيدونس تاعه هنا في ميزك والله لا اللي يخدمها ولا لا خدمها هنا لا كارت ريزيدونس. والله يا الشعب الجزائري يخدم الكارت ريزيدونس هنايا. سعداني لا كارت ريزيدونس راه خدمها هنا في هاد لا بريفيكتير. وهذه الوقفه تاعكم تقولوا زعما ما تغيرش، راكم ديفون لا بريفيكتير وديفون التريبينال بينال. هذا سعداني ما يعاودش الضربه اللي فاتت، والله ما يعاودها لا هو لا غيره، باسكو يعرف باللي كاين رجال ما مقلال بصح كاين رجال. هذه الوقفه اللي وقفنا ديفون لا بريفيكتير وين دار لا كارت ريزيدونس تاعه بالنسبه ليه دروك راه يستغلهم ديريكت ما راهش مريح. قال لك راحوا لي لا بريفيكتير وين درت لا كارت ريزيدونس وما عندهاش حق. السلام عليكم.
تفضلي تفضلي اللي بغى يهضر يهضروا لك يهضروا على الدوب ناسيوناليتي والدنيا ومنش عارف واللي راهم حاكمين الحكم هذا وزير وهذا كذا هذوك ما يهضروش عليهم اللي عندهم دوب ناسيوناليتي وعندها ريزيدونس وكلش هذوك حلال عليهم هذا هو البروبليم ما فهمناش دروك مقابلين هذاك حاركي هذاك عنده دوب ناسيوناليتي هذا كذا وهذا كذا وحنا مش عارفين نبانوا لهم هنا احنا المقطعين بون انا ما عنديش بزاف اللي جيت من البلاد مي زعما راك فاهم حنا نبانوا لهم مقطعين هنا مانيش عارف لا قانونيين حنا كي تجي يقول لك هذيك الميغري المسخ ولا الميغري طلاب لا راه ما نبانوا لهم هاك سبحان الله بون ما عليناش علاش دروك الناسيوناليتي الناس تما كيما مش عارف شكون بوشوارب لا عنده دوب ناسيوناليتي عندهم هذوك حلال عليهم الدور سورتو الرئيس تاع بصح ثاني رشيد راه يقول لك علاش راه حارن انا كالشعب راني نسمع انا ثاني واحد من الشعب راني نسمع راني نقول لك اسمع يقول لك علاش رشيد راه حارني على هادو زوج كيما زوج شوف كيتودي بوترفه وتقدر سعيدالي شكيب خليل عمر حبور هادو زوج هادو 40 يبدو قالوا انا عندي 20 سنه قدامي ان شاء الله ولا اقل شوف هكا ديرهم بلا بريسيون ديرهم بلا بريسيون مانيش عارف انا باش تبين لهم باش الناس تزيد خاطش علاش مازال الناس راح شويه شاكه بس تزيد تبين لهم باللي ما كاين والو والحمد لله الدنيا هانيه زيد جبد لهم على القماقم اللي راهم هما خايفين منهم اللي راهم خايفين منهم باسكو كاع خاونوا واحد ما يكذبش شهاده الله كاع خاونوا على نتكلف بالناس اللي يمثلوا الشعب الجزائري في الخارج اللي استقبلوهم هنايا في فرنسا في الامريكان في الانجليز في الالمان هذو الولاء اللي باغي نكشف داكور هذه صح حاجه ما على باليش بها انا نحسب زعما كل شيء لا انا نكشف الناس اللي راهم يمثلوا الجزائر والشعب الجزائري في الخارج واللي راهم يستقبلوا فيهم في الخارج هذه صح هذا راك فهمتها لهم هذه بعد انا واحد من الناس فهمتها هما يقول لك علاش ما يهضرش على قايد صالح ولا مش عارف علاش ما يهضرش على فلان راك فاهم هذوك صافي دير ما عندهم حتى دخل هنا سي صاب شوف قايد صالح على كي خلى قيتوني يسرق الجيش وما قال والو ما تفهمش معاه معايا انا انسان اللي يسرق الجيش كيما هو تقدر كيما قيتوني ووزير الدفاع ما يقول والو هذه راهي كراف هذه هي المسؤوليه تاع قايد صالح كيما على بالو باللي تقدر سرق 10000 مليار سنتي من الجيش وصلنا راك وما قال والو قايد صالح على بالو باللي مصطفى قيتوني زاد الفاتوره الجيش الجزائري وما قال والو ما قدمش الشكوى قدام العداله الجزائريه ولا العسكريه هذه سمحوا لي فيها الشك كي هو كي بدوي كي سعيد بوتفليقه في البراديه كيفاه خو الرايس على بالو باللي قيتوني زاد الفاتوره في البراديه وما يقول والو يعني هذه هي فهذه فيها الشك دوك بور موا يا دي كومبليسيتي في المراديه في وزاره الدفاع وفي وزاره الداخليه بالنسبه للمشكل تاع مصطفى قيتوني وزير الطاقه فوالا نقولها لكم عيناني جي غير لا كاشي وفهموا رواحكم ايوا جيسبر ان شاء الله شابه نقول لك والله لا كاع نتمنوا الخير خويا وجيسبر واحد مره كاع رانا باغيين الخير هذيك البلاد ما راه باغي يصرا والو الله يرحمه ويسع ماذا بينا الدعوه تسقم يا خويا ان شاء الله نقول لك ان شاء الله ربي يجيب لها الخير هذاك واحد اللي يقول انا ماذا بينا نشوفوا سيدي كاع ما نروحوا لهاش وما نعيشوش فيها ماذا بينا نشوفوها مليحه بعد اوموا قدام الناس كاع قدام الجوارين وقدام العالم كيما كاع البلاد مليحه نمشي وين ما تروحنا كي تقول له جزائري ولا جبت باسبور خضر راك فاهم ان شاء الله خويا ان شاء الله يعطيك الصحه تفضل خويا انا قلت لك بلا اسمح لي لا هضر على روحك عليكم السلام هضر ابي شو البوطو وهضر على روحك كل واحد يعطي الراي تاعو نورمال بون حنا كي نشوفوا روحنا بارابول لي مغربا حنا بارابول لي مغربا ولا غير رانا ملاح ماشي دوك باسكو لو كان تشوف لا تونيزي الحرة قريب يموتوا في البحر واش رايك؟ راني جايك كي تشوف تشوف الماروك ولا بالتورميريزم اسمح لي يعني جايو يا اخي خليه يكمل خليه يكمل الفرقات جوستومون هذا هو هذه هي اللي حبيت نوصل ليها يا اخي راك فاهم دوك اونتر الجيري اللي راهم يحكموا فيها بارابور لينا حنا وبارابور لا تونيزي وبارابور لو ماروك ولا بارابور لا موريتاني ولا لا ليبي حنا بارمي لان دي ميور بيي في لو مغرب فاه قولي فاه دوك نقول لك فاه برومييرمون 60 عندنا لا جوناس 76% اللي نقدروا نديروا بها شوف نقدروا نكريو بها اللي كريو بها لاشين وكريو بها الجابون باش ولاو دي كرون بيي في لو موند
البارح برك شفت المغرب وتونس كيف على بالك 70% بارابول اليوم حنا تونس حنا تونس سي الجي سونتر. حنا كي تشوف لا تونيزي سي الجي سونتر. لا كتقول بورسونتاج بورسونتاج شوف دير في بالك باللي كاين لاست لويست نور اي لو سود صافي دير من هاد لي كوتي كاع عيتك ما تقدرش تلقى فيهم اي جوناس اللي تكري ان غوفرنمون. صافي تهرب كاع هاك تشوف الجي البارح علاش راهي تهرب؟ صافي دير ميم دوكا داروا لنا كيفاش ميلونج دو سي عباك خلطوا لنا لو سيرفو تاعنا سيكو ولات لا جوناس ما تعرفش واش راهي دير خو صدقني جايين لوروب انا ميم لا جوناس نلومها يا خو انا لا جوناس تاع دوكا نلومها على لا جوناس تاع بكري هربوا ما هربوش نقول لك بلي ما هربوش هربهم الارهاب هربهم لو تيروريست. شكون اللي دار تيروريست في البلاد؟ شكون اللي دار تيروريست؟ هاد البلاد اللي دارت تيروريست هاد البلاد اللي دارت تيروريست في الجزائر فهمني. هاد البلاد سامحني اخي انا على بالي وراني حاب نوصل فهمتني. هاد البلاد هما اللي كريو وهاد البلاد هما اللي استعمروك 132 تما يعرفوا علينا كلش فهمني. يعرفوا ان جون كي يكري من لاج دو 9 حتى يولي 21 يعرفوا لاجيريان كيفاش يخمم. هذه برومييرمون شوف مادام راك انت تقولها تقول مازالهم يدوا 51% من الصحراء 65 هذه فرنسا. انا نعرف 50 انا افون كنت نقرا كانوا يقولوا ذاك هذه هي اللي قالها هذيك تاع معاهده ايفيون كدا يدوا معنا 51% مي بون اون اكسبت سا. لا اكسبت با اسمح لي لا ايزون اكسبتي افون نو مي افون ايزون اكسبتي بوكو لا 65% هذه 2002 داكور صديق الله حاسي بركي 2001 75% طاليان عندها 75% واليزي 100%. انا جو فولي جوست دوموندي انا مانيش كونتر عليك يا ودي راك شو راك حر يا خويا انا ما تديروش با. انا لا دينيير فوا جيتي بارلي ديجا افيك جو بونس على بالي جيتي با كونت كاين دي جون غلطوا بزاف. انا لا جوناس انا قلت لك لا دينيير فوا سي لا تجيب ان بلوس لالجيري وتجيب ان بلوس لا جوناس. علاش لا جوناس سي لو بوان فور في الجيري لا جوناس صايدير لو كان تبازي على لا جوناس في الجيري دير في بالك باللي انت تطلع البوفوار. انا نقولها لك ما تقول لي لا ني جينيرو لا علاش دوكا حنا علاش نموتوا شحال راح نموتوا 76% من الجيري راح تموت صح نكريو غوفرنمون فهمتني ان شاء الله صح كي ديروا باي طريقه سنغافور اجا خليك يكمل صح تما تبدلت لا جينيراسيون بكري جينيراسيون بكري لا جينيراسيون اللي كانت في 90 كانت عليها نحيا عليها نموت كانت عليها تسمى كانوا كاين الرجال كانوا كاين لي كي تي في كانوا كاينين الناس اللي تخاف ربي ما شاء الله سي فغي. دوكا لا جوناس خويا العزيز ولات دير الكيراتين في شعرها ولاو اختو تخرج برا يتبلاوها صافي دير وراه البروبليم يا خو ماشي غير في الغوفرنمون البروبليم راهي في لاباط يا خو لاباط ما كاش في الجيري لاباط لاجينا شكون اللي راه يربي فيهم هكذا اسمح لي خليه يكمل دوكا هما عباك داروا لهم السيرفو دخلوا لنا واحد العقليه دخلوا لنا لا موندياليست في الجزائر سيكو حنايا ان بيي موسلمون انا بور موا نورمالمون نشدو في لي راسين تاعنا فهمتني توجور اصلوكا فهمتني انا انا غدوه تقتلني نقول لك شويه الجيريان فيا وعلى بالي علاش نقولها افيك فيرتي علاش باسكو انا لا فامي تاعي سي دي جون كي تي في سي دي جون ناس تخاف ربي ناس توقف مع الصح دوك هذا راهو على الحق رانا معاه ما راهوش على الحق ما راناش معاه تسمى انسان يمشي على الحق هذه il faut parler devant le micro. اسمع انا دوكا راني حاب نوصل سيكي دوك انت يا مسيو نكاز ولا مسيو فلان واحد اخر رشيد بزاف راك كاع خاوه رشيد نكاز ان شاء الله شوف ان شاء الله انا نطلب الا حاب توصل وتنجح دير في بالك بلي لازم تكون صافي مع ربي ومن بعد هذا الشعب هذايا وحده ربي يسخر لك الناس تجي موراك اللي هادو اللي راك تهضر عليهم السراقين وسعيداني وخضار الشر هادوما اقسم بالله غير خرفان انا نقولها لك هادوما خرفان هادو ربي ما خافوش فهمتني ما يعبدوش بربي هادو صح هادو الناس ما خافوش بربي ما خافوش باللي كاين ناس في الجزائر ما راهيش تاكل كاين ناس في الجزائر ما راهيش ما شافوش الضو مساكن كاين ناس انا نروح لو ديزا في الصحراء مساكن والله ما يعرفوا الضو تحكي لهم على دي شوز والله ما يعرفوهم رافو ديال من رافو تاع غوفرنمون راني معاكم في هذه فهمتني دوك انا نشوف الزيت والسكر غير نهضروا شويه غير ينوضوا تاع يزيدوا شويه يزيدوا لهم الزيت والسكر تسمى يسكت تما نديروا لكم ماج دو سيرفو فهمتني هاي يزيدوا لكم في السكر هاي يلتوكم هاي يلتوا الشعب هاي الشعب كاع يروح معانا الزيت والسكر يجيبوا بيه تاعنا خلاص عيات يون عمر يقول لك انا يون عمر تسمى يا نموت يا نحرق يا ندير سيتياسيون يا كيما جات يا لا مام في الجزائر تقدر تكون عندك اون فولونتي تقدر تقرا تقدر تافونسي ما على بالي دوك رشوه وباش تلحق لازم يمبوست لازم تعطي دراهم بصح اللي يشد في ربي انا نقولها ونعاودها اللي يشد في ربي صدقني بالله في الجزائر ويدير لك حل
في الجزائر راك تشوف الجزائر والمشاكل وكذا، في الجزائر يدير لك حل ربي سبحانه. حنا تاعنا لا حنا تاعنا ولا يحبوا الدنيا كي الشعب كي الدوله. نقولها لك انا ديك، حنا تاعنا دي زاجيري يحبوا يعيشوا، فهمتني؟ دوك ما تقوليش لا فرنسا الالمان كندا الاسبان، حنا تاعنا اوني دي زالجيريان ملي نشوف روحي انا نحبوا نعيشوا نحبوا لا جيت سات. هي لا يا اخويا عندنا بروبليم، اي نوقفوا كاع. شوف لا تركيا اردوغان شكون اللي رفدوا؟ الشعب. شكون اللي رفدوا؟ الشعب. شكون اللي دار له اسم؟ داروا له كوديطا، شكون اللي وقف معاه؟ صراحه لا سنغافور كيفاش كانوا؟ ولا كانوا شكون كانوا ان بي بوفر والو، جزيره الاربعه والو. خرج منهم واحد راجل، فهمني؟ شوف لو بيي تاع سنغافور كيفاش. دوكا باش تدخل سنغافور لازم يكون عندك اون فريمون باغاج، فهمتني؟ هذه علاش حنا دوكا الجيري ان كرون بيي ديزير عندنا كلش لي 4 سيزون رحمه ربي كاع كاينه في الجيري. ما قدرناش نديرو سوليسيون، ما قدرناش نكريو دي جان يحكموا البوفوار. يرحم بابا. دوك انا نسقسيك، انا نتحدى اي واحد يقول لي يكره بلادو. هذه اللي يكره بلادو تسمى شغل خلاص هذا ديوت. انا بول مو هذا غير راح يقتل روحه، فهمتني؟ صح. حنا رانا عايشين هنا، دوك قدرت علينا رانا عايشين هنا. من الهجره حنا كل واحد عليه من ربي جابوا لهنا، كل واحد اسباب. كان اللي ما فهميتو بوفر الله غالب، كان اللي كل واحد واش جاب. بصح اوفون تقول لي غدوه ولي الجزائر كاين حل في الجزائر وكاين نعطي لك دي بروجي وتونجاجي، غدوه انا الاول كافتي ولايتي، فهمني؟ اصلوكا فهمني؟ الحاجه الدوزيام صافي بليزير باش كيما نقول واحد، صافي بليزير نلقاو دي جون هكذا كيما رشيد ولا كيما دي زوط، باسكو كاين دي زوط ثاني كيحبوا البلاد. بصح هذا دوكا راهو بان، كاين ناس ما قدرتش تبان، كاين ناس راهي حابه تمد بصح ما قدرتش تبان. علاه ما قدرتش تبان؟ انا نقول لك علاش، باسكو في الجزائر يا دو مون كونفيونس، فهمتني؟ دوك في الجزائر انت ما بقاش الثقه يعني بين الشعب والسياسيين اونتر لو بوبل وليطا. دوك انت الا تحب توصل للبوفوار يقول لك نو، انت بيك لانتيري تاع الجيري تحب توصل للبوفوار سي بيك لانتيري، فهمني؟ ويحيى ويروح ويولي شغل صفا ولا مروه. راح ولا الله غير محبوب هذاك صح، فهمني؟ وانا انا كاين حاجه باكتانيك. انا جيتي با كونتر بوتفليقه، باش نجي نقول هذه وماشي شيات ونجيك من الاخر. هو البرومي موندا تاعها داير كاع شغل عباك، شغل كنا مغمومين. جا هو شغل كريا عفسه، شغل دار عفسه البرومي موندا. نهضر على البرومي موندا. انت كنت في الجزائر البرومي موندا يا ليسبوار، قال لك كلمه ليسبوار قول لي واش كريه البرومي موندا يا اخي. صدقني زروان اللي كريه هو ما كريه والو. زروان ماشي كريه، نقول لك واش كريه زروان. دعني جاك واش زروان هو اللي دار لو بروجي تاع المصالحه الوطنيه، بصح ما كرياش زروان. بوتفليقه دار لا كونتينياسيون، فهمتني؟ بوتفليقه كي جا حكم رانا قال لك كمل واش دار زروان سي ان بون مسيو، سي ان كرون مسيو في لاجيري، فهمني؟ انا شوي با كونتر زروان خويا، انا نقول لك بوتفليقه واش دار، فهمني؟ باسكو دوكا الناس بزاف راهي غلطه. برومي موندا تاعو خدمها، دوزيام موندا نقول لك شكون واش داروا في دوزيام موندا طروازيام موندا داروا عليه خو، فهمتني؟ داروا عليه في الجزائر. دار عليه شكون؟ الساسه. حنا عندنا لي دي جينيرو في الجزائر واعرين خو. جينيرو لا انت لا انا سعيد علي بو جينيرال وتقدر بو جينيرال بوترفا بو جينيرال. ولي دي جينيرو هادو لي دي جينيرو شكون يحكم فيهم؟ هادو لي دي صح. تماك وصلت لو بي تاعي. علاش قلت لك انا هاد البلاد نبدا بها هي الاولى، ومن بعد نروح للغوفرنمون، ومن بعد نوصل لو بوبل. هادو هما سبتنا يا خو. سونطرو 2 زون يا العام، سونطرو 2 زون هما مستعمرينك. ونهار اللي خرجوا قالوا دير في بالك رانا خارجين، صح مازالنا موراكم، فهمتني؟ خرجوا وتوجور مازالنا مورانا. لا جوناس تاعنا بدلوها ولينا نهضروا فرونسي في الجزائر، بورتون ما نهضروش فرونسي. تروح لمصر، تروح لبيز عربي يقول لك لي زالجيريان يسون فرونكو الجيريان. حنا اوني با دينا لانديبوندونس، نو دينا 62 ولا لانديبوندونس ديناها غير بالاسم، ديناها بالاسم. باسكو تروح لبيز عربي، تروح ليجيبت واش يقول لك؟ الجزائر بلد عربي فرنسي كلهم يتكلمون. حنا نتكلموا العربيه 99.99%. انا نتحدى اي واحد يتكلم العرب. شوف لا انا ماشي عنصري وماشي جهوي، انا انسان شوف قبائلي عربي وعراني 48 ولايه جزائري 100%. خويا العزيز عندي سؤال، واش رايك؟ اسمحوا لي، واش رايك باللي حنا رانا في فرنسا دوله القانون، والقانون يقول باللي اي واحد يستعمل العنف وهذاك الانسان عنده
سيرتيفيكات تاع طبيب فوق 10 ايام باللي دخلوه الحبس ديريكت. كيفاه هنايا الوكيل الجمهوريه هنا في فرنسا في ولايه نوتير حتى الان ما تدخلش الحبس هذا قتال تاع العائله السعيداني، واش رايك؟ Il y a de complicité. Il y a de complicité. Il y a de complicité entre l'État algérien et l'État français. غير ينوتيو اسم من الغاز ولا هكذا يقول لك هذا راه يجيني صمجان ديروا في لا ليست، ديروا في بلاك ليست، فهمتني؟ وكيف يخلونا نديروا وقفه سلميه امام الولايه تاعهم امام المحكمه الفرنسيه؟ ما تعرفش انت لي فرونسي بلي سي دي بوليتيسيان، ما تعرفهمش هذوما بلي سي دي زيغويست، هذوما معروفين، هذوما معروفين، انا ما نامنهمش، انا هاد البلاد هذه ما نامنهاش، عايش فيها باسكو علي عندي ارزاق وعندي عائله نخدم عليها، سينو اوتر شوز والله ما على بالي بهاد البلاد كاع، وشوي با فيير بلي راني عايش في فرنسا كيما راهم يدعوا فيها الناس يشوفوا فيها الجنه، ما كان لا جنه لا والو يا اخي، الا صح تجي تخدم وعندك ان باكاج خويا افونس، الا ما عندك والو ريح في الجزائر خويا قدام ميمتك، سلم عليها كل يوم الصباح وادعي لها تدعي لك ليل ونهار. السلام عليكم، هذا ما كان خويا عزيز وبارك الله فيكم وي بون كوراج. يعطيك الصحة، ميرسي بور فو تيمونياج، يعطيك الصحة. هيا سي فتح، صباح الخير، صباح عليكم. صباح الخير عليكم الشعب الجزائري. avant tout il faut qu'on باش تفهموا pourquoi on est venu déjà ici aujourd'hui. ما راهش مثال الحمد لله يا ربي باش بالك نجيبوا العدالة و جو سي با. ديجا ايدو جينا باش نقولوا مسيو لو بروكيرور هذا اللي راه هنا مورانا ولا قدامنا ولا منا ولا منا ولا منا. Comment se fait-il une agression pareille ou mais cache même pas une garde à vue comment s'appelle le monsieur. Donc je réitère encore mon appel au président de la République, monsieur Emmanuel Macron. Si vous croyez ou vous voyez que si vraiment c'est une justice celle-là, alors là donc on commence à douter un peu de la République française. Nous qui ont le rêve de tous les Africains, ou peut-être même des pays de l'Asie pour la démocratie française. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de démocratie finalement. Il n'y a aucun respect. Donc là, tout de suite, on a compris comme quoi il y a une grande complicité entre des voleurs venus d'Algérie et des on dit ça, blanchisseurs. Des blanchisseurs des biens des Algériens en France. Donc maintenant, même, j'interpelle les Français, est-ce que vous êtes d'accord que tout le monde peut venir dans votre pays avec des sacs d'argent et ils achètent où ils veulent? Je reviens encore à la dernière pièce théâtrale de, comment ça s'appelle, Ouihia, Ould Abbas. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Je vous explique. Donc la démarche, elle était faite comment? Là, c'est, comment il s'appelle, monsieur Ould Abbas. Là, c'est le directeur de communication de Ouihia. Après, c'est Ouihia. Je vais pas vous donner le quatrième de Jalimni, c'est une surprise. Ould Abbas, واش يقول له monsieur Ouihia, c'est-à-dire d'ici 2019 حتى واحد ما يقدر يولي رئيس الجمهوريه بلا ما يكون ديجا اسمه من الافلان. هذه الاولى، والافلان من الرصاصه الاولى حتى لا فان دو موند. دوزيام دي شوز بون مسيو اوحيا زعما بشلاغمك اسيدنا وطلع تما انا جو سوي ان اونفور دي سيتوياسيون ديفيسيل وهذيك وهذيك بكلمه برك جا اللي فينو il t'a insulté devant toute l'Algérie, le monde entier, où tu تقول له aujourd'hui monsieur شكيب خليل ولا vraiment انا مسكين فيكتيم ولا شغل حق روح. انا c'est une grande preuve comme quoi soit c'était ذراعك ولا كعيك ولا راسك ولا tu dedans. Le contrat qui a été signé pour les 41 millions avec Calgary pétrole. Calgary avec pétrole. Wallah al-Adim, j'en suis sûr et certain, je suis convaincu comme quoi je reviens à ce qu'il a dit le monsieur qui était là, le jeune homme de tout à l'heure. Je fais juste un petit rappel, Chab Jazairi ou même pour les Français. Monsieur Bouteflika, il n'est pas venu comme ça. Il est venu parce que des généraux, ok, des généraux ou même l'armée تاعنا ou je sais pas c'est qui الارهاب هذا ماشي الشعب الجزائري qui l'a créé ماشي le fils ماشي هذاك c'est l'armée qui a détourné كاع l'intention تاع le monde entier. Moi à mon avis comment ça s'appelle l'ordre mondial il a commencé en Algérie, il n'a pas commencé ni في الشرق ni في الغرب ni ailleurs.
باسكو لو غران المحنه هذه اللي داروها سي يونيكمون بور فار كومبروندر او جون كوم كوا اللي يتحرك يقتلوه اون نون الارهاب. ها هذه هي دو توت فاسون. جوست باش يعني يكون في علمك يا اخي باللي سي بوتفليقه وما نقولوش سي بوتفليقه، بوتفليقه سيتو. لا قول سي بوتفليقه. لا سيدي ما نقولها باسكو بور مو ما في مال. شوف بلي حوله الدولي رئيس تاع الجزائر. يا حبيبي يا خويا الرشيد انا ما في مال سمعت جو في با لو ريسبكتي سيلوي كي مو فول سيلوي كي مو تراي ما نقدرش نريسبكتيه ما نقدرش بار برانسيب. سمعت جابوه اونيكمون باش يبلونشي لي جينيرو هذوك باسكو حتمت عليهم حتى لنا. سعيد هذه سان جينيرال ولا تقدر سان جينيرال؟ اسمع راني جاي لك يا سي رشيد هذوك تاع لا فيترين برك هذوك. سمعت لي ديغيير كاينين المعلمين ديغيير ولكن هما يعمروا غير الفيترينا برك. سمعت شاك اني كاين دي سولد هذا سعيداني هذا ولد قدور هذا كذا هذا. او دونك سي بوتفليقه عطاولو ان ديل. Les Américains قالوا له اوكي on accepte que ces généraux-là soient pardonnés ou tout ce que vous voulez سيدنا mais sous réserve البترول والغاز. قال ترى ما تزيد تروح ني هكذا ني هكذا ني هكذا. واش يديروا؟ بعثوا لنا سي شاكيب سي ولد قدور. دونك اون 2006 نهار لي سيرفيس تاعنا كراسا توفيق نحييه de toute façon هذا المنبر pour cette action هذا وخطي ولكن ولكن جو كوريج تو سويت ما فراز اسمع راك كريمينال ميم تي كريمينال باسكو انت زدت شاركت في لي زافير هذو تاع الارهاب هذو تاع لي زاني نوار هذوك. زيدنا النهار فاقوا له حط له الدوسي سور سون بيرو. هذاك النهار لي سي بوتفليقه نقول لكم لا فيريتي شداتو هذيك الجلطه الدماغيه هذاك النهار ما دار ناض. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دونك سو كي في ابخو بالي سي الحاجه تقول لك هذيك من بعد اسمحوا لي هما وانا عندي دي دوت سي بور سا جو لي دي ميم رشيد ميم كيفاش عيطوا لها لا بي ار سي هذيك كونت ايزون بوتفليقه كونت il a liquidé لا بي ار سي هذيك سي اون مانيبيولاسيون ماشي معناتها هو يحب يقول الشعب الجزائري بلي اتونسيون بوتفليقه ولا فريمون سي كيلكان دو بيان الحاله هاك تشوفوا شافوهم سرقوا حبس هذوك زعما دخلوهم ديجا ميم ولد قدور هذه سي اون مانيبيولاسيون ميم بلارمي هذوك سي ان بو دوكيمون تاع البليده ويحيى il était obligé parce que déjà il était sous le burnous تاع il était premier ministre. il était premier ministre و il était même مع يتسمى ليبوك مازال تحت البرنوس تاع توفيق. فهمني il était obligé باش يكتب لي فالور جوست تاع الرابور. فهمني ولا فهمنيش؟ دركا on a bien compris comme quoi كي طيحوا لي سيرفيس تاعنا افيك كوا بالخدعه وشي تكوا سي كوا طرطق هذا منين جا؟ il était déjà le bras droit تاع السيد تاع توفيق هو اللي باع لي ماش ديجا قبل ما يجي يبخون المنصب تاعو تما جا لهنا 6 mois ولا 7 mois de formation ici لا دي جي اس او جو سي با كوا. المهم سي با بور باسكو كان يعطيك الصحه. هيا الحاج اروح يا الحاج اروح. كلمه خفيفه ما تخافيش. قولي السلام عليكم الشعب الجزائري. هذا مكان والله نورمال كلمه خفيفه الشعب الجزائري هذا مكان. هيا تفضلي. ماشي انت هو نكاز ولا وي خويا عزيز وي الله يسلمك بعد خير خويا لاباس. انا كنشوفك غير في الانترنت وكنتبع الاحوال رانا في رحبه اليوم. الله يسلمك سي ان بليزير دو جو بو توتويي بيان سور on est tous des frères. Ça fait plaisir de te voir. Le plaisir est partagé. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. كنشوف في الانترنت كنتبع الاحداث ديالك وربي معكم. ان شاء الله كل جميع ان شاء الله. اي بون كوراج. Merci beaucoup c'est gentil. Bonne continuation. Et à vous aussi. يعطيك الصحة. اي بون كوراج سيرتو. Merci beaucoup. بارك الله فيك. والله عجبني واحد النهار في لي شونزيليزي. يعطيك الصحة خويا. Merci beaucoup. معكم. ان شاء الله. الله يكثر الناس بحالكم. ان شاء الله يعطيك الصحة. بارك الله فيك. C'est gentil. والله غير برافو عليكم. ميرسي بوكو. ربي معكم. ان شاء الله يعطيك الصحة. بارك الله فيك. بارتاجي يعطيك الصحة. ودينا يعطيك الصحة. Allez, on va partager la parole شوية. Je lui réponds et تفضل. جا باش قلت لك سي ان ديل كي ايتي سيني اونتر لي زاميريكان كي شافوا باللي يتسمى توفيق حبسهم دركا
حبوا يسمى غلبوا توفيق درك يقلبوه يقولوا لنا راه يولي تما تحبوا ولا تكرهوا بغيتو ولا ما بغيتوش سيلوي البترول ديناه ودونك يلفل شكون اسكو باغمي لي 300 و 200 بي في العالم لقيتو ان بان سول بي اللي جا قال الجزائر اكسكيز موا الجيري قادر نعاونك على الكاز دو شيست باش تخرج الكاز دو شيست ياك لي زاميريكان غير هما قالوا لنا راني جايين باش نعاونكم ديروا الكاز دو شيست يعطيك الصحة. هلا فوالا فيني بارلي سيل فو بلاي لو زيرو تاع إليزي زيرو تاع إليزي هيا زيرو تاع إليزي الخوا فوالا بتي ساحل فوالا زيرو تاع إليزي Vous parlez de façon civilisée. Il n'y a pas de danger pour les Algériens. Moi, qu'est-ce que je comprends pas puisque le gaz de schiste, c'est un danger pour les Algériens. Comment on peut admettre et donner l'autorisation pour faire le gaz de schiste? Moi, il y a un truc qui m'interpelle, vraiment, le peuple algérien, il doit savoir ça. Et puis, en même temps, de parler à la télévision et de mettre au courant le peuple algérien que qu'est-ce qu'ils vont faire au gaz de schiste. Est-ce que ça présente un danger ou un non? Eh ben, moi, je suis sûr et certain, 1000% que le gaz de schiste, c'est un danger pour l'Algérie. Alors donc, il faut stopper ça et puis d'arrêter le mensonge vis-à-vis du peuple algérien de dire qu'on va faire ceci, cela. Nous avons autre chose de faire gaz de schiste, nous avons l'agriculture, nous avons d'autres choses pour avoir, et puis en même temps, ne pas voler le peuple algérien parce que le 800 milliards, ça fait beaucoup. Alors c'est pas aujourd'hui que vous nous dites qu'il n'y a plus d'argent et maintenant on doit tout stopper, maintenant on n'a plus d'argent pour passer à autre chose. Eh bien nous, les Algériens, on n'est pas d'accord avec ça. Et puis en même temps, comme je dis tout à l'heure, comment on peut dire que ce bonhomme-là, qu'il est tête de son attraque, il a fait de la prison, il a fait de la corruption, comme Chaprahi, puis j'en passe. Moi, je ne comprends pas. Donc, un pays de droit, on doit la respecter vis-à-vis son peuple, et puis en même temps, il y a le peuple algérien, c'est pas des moutons, c'est des gens civilisés, puis c'est des gens très intelligents. Et j'en passe. Merci. Barakallahu fik. هيا دابا نخلو خونا يهضر ومن بعد هذا باش تفضل. Salam alaikum. Donc, je prends la parole pour faire aussi, si tu permets, Rachid, une autocritique. Je vous en prie. Une autocritique de nous-mêmes. Mais l'autocritique, attention, qu'on soit bien clair, c'est pas pour régresser, bien au contraire, c'est pour qu'on avance et qu'on assume nos erreurs et qu'on les répare. Ok? Donc, samedi, j'ai entendu aussi pas mal de choses qui m'ont plu et déplu. Donc, on va parler de ce qui m'a déplu. Dont une consoeur, une concitoyenne à nous qui disait qu'il ne fallait pas critiquer le gouvernement Bouteflika parce que c'est ancré dans nos mémoires et dans nos mœurs. Je tiens juste à rappeler une chose, c'est que tout gouvernement est critiquable. Que ce soit président, roi, empereur, on peut tout critiquer. Du moment où le travail n'est pas bien fait. Un empereur ne doit pas critiquer son peuple. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. Ça marche que dans un sens. Si je veux dire que Bouteflika c'est un voleur, j'ai le droit de le dire. Il n'a pas le droit de dire que le Chab el-Jazairi est rkhis, par exemple. Parce que c'est vraiment là atteinte à l'Algérie. D'autant plus que ce qui aussi dans l'autre sens me permet aussi de contrecarrer nous aussi nos méfaits à nous, c'est de dire par exemple que Bouteflika Mawak, comme j'ai cru entendre samedi, Riouk, Mskin, apparemment qui lui coulait du visage, on n'a pas le droit. Parce que c'est anti-islamique. Si on a un minimum d'islam en nous, on ne doit pas critiquer quelqu'un d'handicapé, qui que ce soit. D'accord? Par contre, on a le droit de critiquer sa manière de gouverner. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui. C'est parce qu'on critique, on dénonce plutôt des gens corrompus comme Ouattara, comme Saïdani, qui aujourd'hui, j'imagine, Rachid, si tu ne me contredis pas, va être libéré, j'imagine, parce qu'aujourd'hui on est là pour un procès, c'est bien ça. Non, quelqu'un qui s'est fait. Non, il n'a jamais été en prison. Non, mais aujourd'hui, pourquoi on est devant le tribunal? C'est la contre question. le procureur de la République qui refuse de le mettre en prison. Qui donc il n'y a pas de. Ah, bueno! Ah, il n'y a rien! Ah, il y a bueno! Bon, bah. Il y a bueno! Là, je suis à des années il est chez lui, ouais, bah, donc là, je suis vraiment loin de la vérité. C'est pour ça comme il est. Il travaille avec Voilà. son camion. Le procureur de la République de Nanterre refuse
de placer en mandat de dépôt le criminel de la famille Saïdani qui a voulu me tuer le 6 octobre dernier, malgré 21 jours d'ITT. Alors que nous, pour une amende de voiture simple à 35 €, on serait peut-être majoré à 350 et on serait convoqué ici même. Voilà, et si vous voulez un vélo, direct en mandat de dépôt. Ça va, celui-là c'est le mien. Non, par contre, et pour ceux qui me disent, parce que maintenant je vais m'adresser à nos détracteurs, ceux qui sont contre nous et qui nous insultent sur Facebook à longueur de journée. J'ai été insulté plusieurs fois sur la première prise de parole que j'avais prise il y a 3 semaines. J'ai juste une chose à leur dire. Si vous n'êtes pas les enfants de ces gens-là, en tout cas, du moins, si vous êtes les enfants de Ultra Dole et que vous nous insultez, demi-mal, vous défendez votre père. Mais pour les autres, ceux qui n'ont aucun intérêt avec ces gens-là et qui nous insultent, nous, j'ai qu'une chose à leur dire, c'est cultivez-vous. Je pense que vous n'avez pas pris assez de recul sur la politique et sur le monde. C'est facile de regarder vos séries télé puis de vous faire une culture sur Canal Algérie ou BFM TV. On ne peut pas se faire une culture sur ces gens-là parce qu'ils sont exactement de la même famille des menteurs et des manipulateurs. Tout à l'heure, on parlait justement de soulever les masses. Comment on peut soulever les masses en Algérie? D'une, il faut être cultivé. On ne peut pas soulever des gens incultes. Ça ne sert à rien. Et justement, c'est ce qu'ils font, l'oligarchie mondiale aujourd'hui. Ils soulèvent des gens en les cultivant à leur manière, grâce à BFM TV, grâce aux réseaux sociaux, Facebook, via Facebook, en Libye. Les Libyens se sont levés contre Kadhafi grâce aux réseaux sociaux. Bernard-Henri Lévy avait financé Place Tahrir au Caire. Quand on a renversé Morsi, c'est grâce aux services, grâce aux réseaux sociaux, via Facebook, via WhatsApp et tous les réseaux. Ok? Donc, cultivez-vous. Et on est contre les manipulations extérieures en Algérie. Comment, Rachid? Vous êtes contre les manipulations extérieures en Algérie. Des gens qui ne sont pas algériens. Tout, écoutez, déjà, tout peuple qui se soulève, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une manipulation derrière. Kadhafi, on l'a exécuté parce qu'il y avait eu une manipulation des services secrets, et tout le monde le sait, américains, israéliens et français, pour renverser Kadhafi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un peuple qui se soulève sans avoir, on va dire, des forces obscures derrière. Mais nous, on veut un soulèvement démocratique. Dans ces cas-là, alors je ne vais pas te donner la solution, mais je vais te donner peut-être un problème qui va résoudre une part de cette solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit unis, nous les Algériens. Arrêtez de nous insulter, cultivez-vous et revenez, on est prêt à en débattre aujourd'hui ici. D'accord? Déjà, l'unicité de tous les Algériens derrière ton courant, c'est-à-dire le courant de la justice, j'imagine. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Et de l'état de droit. Et de l'état de droit. Donc, cultivez-vous, prenez un peu, arrêtez de regarder Canal Algérie, arrêtez de regarder BFM TV et arrêtez de vous faire une culture en une demi-heure, sachant que toute la journée, vous avez regardé toutes les séries turques à la télé. Hein, et donc, vous manquez de distance sur vous-même. Ayez une autocritique sur vous-même. Il se peut que nous, on se trompe aussi. Il se peut que Rachid se trompe. Il se peut que je me trompe. Il se peut que tous ceux qui sont là se trompent. Mais une chose est sûre, c'est que on s'arrête 2 secondes et on regarde l'Algérie en face. Tout à l'heure, j'ai cru entendre un frère à nous qui est parti, qui a dit « Oui, mais par rapport aux Tunisiens, on est mieux, par rapport aux Marocains. » Mais heureusement, on est un pays pétrolier et gazier, mais par rapport à Dubaï et aux Saoudiens, on est loin. On est loin. Il faut savoir que le SMIC à Dubaï, il est à 6 000 € par mois. Les Français, ils vont là-bas. S'ils peuvent fuir par barque, ils iront. Parce que la France, c'est carrément sous-développée par rapport à Dubaï. Bon, c'est peut-être pas l'exemple à suivre, le Moyen-Orient, mais en tout cas, en termes de respect de leurs citoyens, je peux vous dire qu'un Saoudien, déjà, tu n'as pas le droit d'ouvrir une société en Arabie Saoudite si tu n'es pas associé à un Saoudien. Déjà, ça, faut le savoir. En Algérie, c'est pareil. En Algérie, c'est pareil. Bah, moi, on m'a rien demandé quand on fait arriver. Mais vous êtes algérien, oui, mais quand Total est arrivé à Ain Amenas, ils m'ont rien demandé à moi. Mais bon, ils sont venus, ils se sont servis. Là, je suis pas très d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est la loi, c'est la loi. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi que le SMIC à Dubaï, il a 6 000 €. Un prof de français à Dubaï, il gagne 6, 8, 12 000 € par mois. Alors qu'en Algérie, le SMIC, pour un pays gazier et pétrolier, on est dans les 100 €. Un médecin, il touche 400 €. Et encore pour les meilleurs. Donc, on est loin. On est vraiment loin. Alors qu'on se compare au Kenya. Mais Ouattara, il a 10 000 milliards de centimes. Oui, bien parce qu'il sûr. a diplôme de la Sereka. Bien sûr, non, mais j'imagine que ça, c'est juste la face visible de l'iceberg, Rachid. Mais après, il y a toute la face cachée. Voilà. Bon, alors, on va chauffer un peu pour que les gens comprennent. Une dernière chose, ça concerne, j'ai oublié,
Mais je me rappellerai. On est là, vous êtes là, vous inquiétez pas. Allez, Saïd, barakallahu fik. Attends, on fait d'abord. Saïd Ali! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Criminel! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Criminel! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Assassin! Saïd Ali! Criminel! Saïd Ali! Assassin! 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 Saïd Ali! Criminel! Saïd Ali! Assassin! 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 Saïd Ali! Saïd Ali! Assassin! La France! Complice! 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 Assassin! La France! Complice! Assassin! La France! Complice! Saïd Ali! Assassin! La France! Complice! Assassin! Complice! Assassin! La France complice! Assassin! Complice! Assassin! La France! Complice! Assassin! La France! Complice! Assassin! Complice! Assassin! La France! Complice! C'est ami! Assassin! La France! Complice! C'est ami! Assassin! La France! Complice! C'est ami! La France! C'est ami! Assassin! La France! Complice! C'est ami! Assassin! Procureur! 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 Complice! Assassin! Procureur! Complice! Assassin! Procureur! Complice! C'est ami! Assassin! La justice! Complice! C'est ami! Assassin! Procureur! 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 Complice! C'est ami! Assassin! Procureur!
دين سعيداني كريمنال تاع سعيد علي بغا يقتل لي ونورمالمون قانون فرنسي اي واحد اللي عنده سيرتيفيكا تاع طبيب فوق 10 ايام يدخلوا الحبس ديريكت سورتو كي كان المشكل تاع العنف. Ça c'est pour les peuples tunisiens et algériens. Voilà. Même moi, on est agressé en Tunisie, on est agressé en Algérie. Tout le monde, il nous jette là-bas. Il y a des gens qui se mettent chaque jour au large. On a passé ici. Peut-être on va trouver les bancaires et tout ça. Mais il n'y a pas de bancaires partout. Il a pas été incarcéré Georges parce qu'il y a la complexité de la France à Algérie. J'étais agressé sur Porte Saint-Cloud. Et j'ai passé tout ça. Oui, Nordé, procureur, c'est un fonctionnaire de l'État français. Parce que les Français, ils font pour ces enfants une valeur. Nous, il n'y a personne qui nous donne des valeurs. C'est que ces trois cons, même on est des hommes, ils nous rabaissent là-bas. Ils nous laissent partir de bled en pleurs. Moi, l'année dernière, j'ai perdu ma mère. L'année faite, ma mère s'appelle Tounis, je l'ai perdue. Et après, c'est mon neveu, à cause de la corruption et tout ça, ils l'ont mis 15 ans au Habs. Ils ont mis ça parce qu'on parle et tout. Vous l'inquiétez pas. Ben Ali, il a dit, je vais régler les choses après il est parti. Gaddafi, il n'était pas trop sympa avec ses peuples. Ils ont eu les mêmes trucs. Moubarak et tout ça. J'ai insisté la semaine dernière pour ces connards qui viennent ici, le président d'Égypte. Et tout ça, un assassin. La semaine prochaine, on va donner le nom du procureur. Moi, avant-hier, j'étais ils veulent me tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? En Tunisie, on n'a pas de chance. Pour un Français, la semaine dernière, il fait la mort sur la route. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé la police, ils l'ont sorti de Habs et tout. Parce que c'est un pays qui cherche ses citoyens. C'est pas comme nous, on les jette comme une merde. Quelqu'un qui part de bled, bah ils sont contents. Voilà. Pour maintenant, j'ai mes enfants. Normalement, je vais être mourir. Maintenant, courage pour les gens qui sont là-bas et qui s'y tiennent encore et tout. Pour nous, peut-être on croit qu'on a les libertés, mais au minimum pour parler, vive les bonhommes sur terre. Allez, vas-y. Saïdani, assassin, procureur, complice. 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 Saïdani, assassin. شوفوا دولة القانون يا الشعب الجزائري شوفوا دولة القانون ديروا وقفة سلمية ضد الوكيل جمهورية أمام المحكمة الفرنسية والجزائر والله ديروا كيما هاك يخطفوك ديريكت. Saïdani, assassin, procureur, complice. 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 يعني السعيداني قتال وكيل جمهورية كومبليس معاه. Procureur, complice. Saïdani, assassin, procureur, complice. Saïdani,
Procureur. Complice. Saïd Ali. Assassin. 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 Procureur. Complice. Justice dans le cœur. Justice. Justice. On va citer le nom du procureur Smail Adji, Inch'Allah. Justice pour le cœur. 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 Justice. Justice. Assassin. Allez, vas-y. Saïd Ali. Assassin. Procureur. Complice. Assassin. Complice. Assassin. Procureur. Complice. Saïd Ali. Assassin. Procureur. Corrompu. Saïd Ali. Assassin. Procureur. Corrompu. Saïd Ali. Assassin. Procureur. Corrompu. Saïd Ali. Assassin. Procureur. Complice. 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 L'Algérie, elles font comme ma barre de chocolat. Procureur. Complice. Et j'espère, Inch'Allah, qu'elle va redevenir une vraie barre avec des principes, Inch'Allah. Tu vois, qu'est-ce qu'ils disent? C'est malheureux d'entendre ça. Hein. L'Algérie qui en est arrivée à ce Avant, on stade. disait one toutes les vive l'Algérie. Maintenant, il faut dire one toutes les au revoir l'Algérie. Aïe, aïe, aïe. Non, Inch'Allah. faut qu'elle revienne. Voilà, on dit pas adieu, on dit à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. À Elle va bientôt, revenir, Inch'Allah, Inch'Allah. l'Algérie. B'idhnillah. Voilà. Et c'est avec vous qu'on va construire l'Algérie. Inch'Allah. Saïd Ali, assassin, procureur, Complice. Saïd Ali, Assassin. procureur, Complice. Saïd Ali, Assassin. procureur, Complice. Saïd Ali, Assassin. Complice. Justice pour les caisses. 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 On va manifester toutes les semaines, donc on a le temps de communiquer le nom du procureur. On va voir la réaction dans une semaine, Inch'Allah. Pour les caisses. Justice 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 pour les caisses. Procureur. Complice. Procureur, Assassin. Procureur. Complice. Saïd Ali, Assassin. Procureur. Complice. Saïd Ali. Assassin. Procureur. Complice. Saïd Ali. Assassin. Procureur. Complice. le but de la manifestation aujourd'hui, c'est de faire pression sur le procureur de la République et sur la justice française باش يدخلوا هذاك القتال تاع سيد علي الحاج. هذا هو الهدف تاع هذه الوقفه السلميه امام الولايات تاع نونتير هنايا. Assassin. Procureur. Complice. Saïd Ali. 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 Assassin, Procureur. complice, Saïd Ali. Assassin. Procureur. complice, Saïd Ali. Assassin. Procureur. complice, Saïd Ali. Assassin. procureur, Complice. Saïd Ali. Assassin. procureur, Complice. Saïd Ali. Assassin. Procureur. complice, Saïd Ali. Assassin. Procureur. complice, Saïd Ali. Assassin. Procureur. complice, Saïd Ali. assassin, Procureur. complice, Saïd Ali. Assassin. Procureur. complice, Saïd Ali. Assassin. procureur, Complice. Saïd Ali, Assassin. procureur, Complice. Saïd Ali, Assassin. procureur, Complice. Saïd Ali, Assassin. procureur, Complice. Saïd
عين صلاح ايتو كورون وفيغا دوما ان شاء الله كي نقبض الطياره الواحدة وربع بالجزائر العاصمه الكبرى ان شاء الله. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une question? يخافوا سيداني assassin procureur complice 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 justice pour les caisses 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 justice pour Rachid justice pour Rachid justice pour les caisses 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 justice procureur procureur complice Idani assassin Macron complice Idani allez سعيداني سعيداني assassin سعيداني assassin سعيداني assassin سعيداني assassin سعيداني assassin بروكيرور complice 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 شفتوا الحريه ولا لا؟ procureur شفتوا دولة القانون ولا لا يا الشعب الجزائري؟ شوفوا رانا بلاد استعمار بلاد استعمار ويخلونا نديروا وقفة سلمية أمام المحكمة الفرنسية أمام الولاية الفرنسية والبلاد استقلال بلاد استقلال من با يطبقوا المادة 49 اللي تساعد أي مواطن جزائري يدير وقفة سلمية في بلاده. لا راكم عندكم البرهان باللي الجزائر راهي بلاد استعمار مع الشعب الجزائري، هذا هو الدليل. Procureur complice 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 procureur سعيداني au prison le casse président سعيداني au prison le casse président السلام عليكم الله يعاونك خويا. سعيداني assassin الناس كيخافوا. complice سعيداني assassin procureur complice سعيداني assassin procureur سعيداني assassin procureur سعيداني assassin complice assassin complice assassin procureur سعيداني Assassin, procureur complice, سعيداني assassin, procureur complice, assassin سعيداني procureur complice سعيداني assassin procureur complice سعيداني procureur Vous devrez être jugé, monsieur Sardani. Je ne sais pas si c'est votre gendre, ou c'est votre frère, ou c'est votre fils, ou quelqu'un de votre famille. Nous sommes dans un pays de droit. Vous devriez être puni par la loi. Parce que vous avez fait un agressement, vous avez agressé Rachid Guez, inacceptable. Et le peuple, une tentative de meurtre. Et le peuple algérien, il n'acceptera pas qu'un pays étranger, car vous êtes d'origine tunisienne, et moi, je vous prends comme Tunisien, je vous prends pas comme un Algérien. Parce qu'un Algérien, il frappera jamais son frère. On peut se taquiner, on peut se chamailler, on peut se disputer, mais quand vous avez frappé Rachid, c'est pas une agression d'un Algérien. Vous avez agressé, vous êtes un Tunisien, car vous êtes un étranger pour moi et pour le peuple algérien. Et Inch'Allah, vous allez être jugé devant le peuple français et devant le peuple algérien. Inch'Allah. il a pas le droit de alors نوردين غدوه ان شاء الله نكون في الدير ان شاء الله نشوف عيني غدوه الصباح الجي والعشيه الرباع عين صالح
انا ما نخاف حتى واحد، انا واحد فاسد، واحد سراق نقولها له في عينيه، فهمتي ولا لا؟ سعيداني اساسان بروكيرور سعيداني اساسان ميرسي بوكو زيدا، يا با دو بروبليم، لا بروشين فوا ان شاء الله كل سمانه نديرو كيما هاك. سعيداني اساسان سعيداني اساسان بروكيرور سعيداني اساسان بروكيرور سعيداني اساسان بروكيرور كومبليس سعيداني اساسان بروكيرور كومبليس سعيداني بورديد بروكيرور يا خاف الله، سرقوا دراهم تاع الشعب وخبوهم هنايا في فرنسا. لو كان خبى دراهم في الجزائر ونكونوا في الجزائر، فهو خبى دراهم في فرنسا. على هذا الشيء لازم نكشفوهم في فرنسا. ما تقدرش تفهم كيما هاك ولا كيما؟ كومبليس سعيداني اساسا كومبليس سعيداني اساسا كومبليس سعيداني اساسا وردي باينه بلي راك تخدم مع النظام، باينه كيما نهضر لك بالعربيه نفهم فيك باللي هذو سراقين خونوا دراهم الشعب الجزائري وهربوا من هنا فرنسا وشرا بهم لي زابارتمون، وراك تقول لي ما دير والو في فرنسا، ديرها في البلاد. يا خاف الله، هذو سرقوا دراهم وخباو هنا في فرنسا، والعداله الفرنسيه راهي تحمي فيهم هنايا. هذه ما تفهمهاش ولا تعبد عليها. بريزيدون 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 pour les caisses justice 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 pour les caisses. يا والله اي واحد اللي سرق دراهم وخباهم في فرنسا ولا سويسرا ولا الامريكان ولا اسبانيا والله لا كشفناهم، فهمتوني ولا لا؟ شوفوا دولة القانون، شوفوا كالام جي سي سلميين، شوفوا كالام جي سي ديمقراطيين، شوفوا كالام جي سي حضاريين، شوفوا الاحترام تاع الامن. لماذا الامن الجزائري ما يحترمش مواطنين جزائريين اللي يديروا الوقفات السلميه في الجزائر؟ هذا هو سؤال مطروح المؤسسه الامنيه الجزائريه. وي شهرزاد فوزافي ريزون، عندك الحق، بصح هذو الناس راهم يكتبوا في لاباج راهم يعيوا في رواحهم، والله راهم يعيوا في رواحهم. حنايا ديما نهضروا بالدليل، عمرنا ما تهمنا اي واحد بدون دليل. اشاك فوا qu'on dénonce un responsable politique algérien, c'est toujours avec des preuves officielles. Et c'est la raison pour laquelle ما كان حتى واحد شكابينا خاص على بالهم باللي اي حاجه اللي نهضروا عليها ديما بالدليل. سعيداني اساسا لا جوستيس كومبليس 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 سعيداني اساسا لا جوستيس. بصح لازم فاني في البلاد تفيقوا شويه، وكي تشوفوا على السراق حرقوه كشفوه. حنايا ديما نقعدوا سلميين و ريستورا توجور باسيفيك. واللي ما عجبوش الحال كيما قال سي بوراك يخرج من لاباج، ماشي بالسيف عليكم تقعدوا في لاباج، على بالي بلي راهم يخلصوا فيكم، معليش. الخبزه هذو كاع الناس راهم يخدموا في القاعات الوطنيه ماهوش فرنسيين. على بالكم بلي كان بزاف جزائريين هنايا اللي هربوهم من البلاد والله غالب عليهم، باسكو علاش السراقين هما راهم يحكموا في البلاد، ماشي حلاليين، ماشي حلاليين راهم يحكموا في البلاد. Il y a plus d'1 million, il y a Adjab Tarbi, 1 million d'Algériens qui ont fui l'Algérie. C'est une honte. C'est quoi هذه دولة فيها واش هذا يا عباد الله؟ J'arrive pas à comprendre. الفعصات. Arrêtez de voler ce peuple, arrêtez de voler ce pays qui a toujours connu que le malheur depuis même avant 62 هما مساكن dans les problèmes. حنا كنسمعوا البطاطا طلعت اي حبطت، يلعبوا بينا كم لا بورس، اي حبطت اي طلعت، اي حبطت اي طلعت. بصح باذن الله دراهم والرزق تاع لاجيري يولوا لبلادنا ان شاء الله باذن الله. ولا انتم تموتوا من قبل
با ولادكم يخلصوا ان شاء الله باذن الله. غير الرزق تاع الجيري غير يتدفن، والالجيريان الحمد لله كاين الرجال بكم ولا بلا بكم. توطا l'Algérie elle va devenir debout inchallah باذن الله كيما عميروش كيما علي لابوانت هذوك الشهداء اللي ماتوا على البلاد. هذوك هما الرجال، هذوك هما الارجاز، هذوك اون بو دير سو سون دي زون. كيفاش انتم حكمتوا البلاد طونداني ديبي 62؟ واش درتوا البلاد هذه؟ واش درتوا لها؟ زقمتوها عطيتوها كيما الشرب. هذه بلاد كليتوها، شريتوا لي زابورتمون شانزليزيه في نيي في لا سويس في الامريكان في البنما. كليتو الجيري وعلى ما تغيتكمش هذه البلاد شويه. هذه البلاد حلت لكم البيبان، رباتكم، عطاتكم تاكلوا، عطاتكم تشربوا، رقدتكم pour rendre service à ce pays-là. Vous avez tourné le dos. Il y a le peuple algérien. فيق شويه. Nous sommes pour l'Algérie unie. Moi je veux plus entendre. Moi je suis قبايلي حر. Je suis fier qu'est-ce que je suis. Mais il faut arrêter de dire هذا عربي، هذا قبايلي، هذا شاوي، هذا بني زابي ولا. Nous sommes tous les Algériens unis. كاع اليد في اليد pour construire l'Algérie pour demain. Bouteflika il a 2 appartements en Suisse et c'est tout l'argent de l'Algérie qu'il a volé. C'est grave hein. 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Assassin, procureur, c'est ami, assassin, procureur, complice, c'est ami, assassin, procureur, complice, c'est ami, assassin, procureur, complice, c'est ami. ظهير كاع ما عندكش الخدمه راك اجمل كات في لاباج والله راك اجمل كات وكاع ما تخدم ما تاكل ما عندك عائله ما والو. بوردي كيف ان توكا تحيه لي ميليتون لي ميليتونت ضد الفساد في الجزائر في 48 ولايه وفي الخارج كمان ويعطيكم الصحه كاع. غادي نشوف فيك اجمل كات وتلامي. Procureur, rendez-vous! Procureur, rendez-vous! Justice! Pour les gays! Justice 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 pour les gays! Justice! بون الناس راهم يقولوا بلي رانا نديرو في الفتنه. شوف وراي الفتنه حنايا قانونيين تبغوا ولا تكرهوا حنايا قانونيين. لو كان ماشي قانونيين حسبتوا بلي خلونا نديروا وقفه سلميه امام المحكمه الفرنسيه امام الولايه الفرنسيه ضد الوكيل الجمهوريه الفرنسي. حنايا قانونيين، حنايا سلميين، حنايا ديمقراطيين وحنايا حضاريين. ورا الخوا. Assassin! Justice! Complice! C'est ami! Assassin! Justice! Complice! C'est ami! Assassin! Justice! Procureur! Rendez-vous! Procureur! Rendez-vous! Procureur! Justice! Procureur! Rendez-vous! Procureur! Justice! Procureur! الناس راهم يقولوا بلي نبهدلو، فاه رانا نبهدلو، حنا طلبنا رخصة ورانا نديرو وقفة سلمية، وين راهي تبهديلة؟ فهموني، تبهديلة السراقين والقتالين، رانا نكشفوا فيهم اللي راهم يهربوا في الأموال تاع الشعب الجزائري وراهم يشريو بيهم الديار حنايا نكشفوهم في العالم كامل. Complice! C'est ami! Assassin! Procureur! 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 Complice! C'est ami! سويفي هذا راجل، هذا سنرجاز، هذا الزعيم، هذا راشد نقاز يبكي على البلاد، يحب البلاد، وهذا راشد نقاز. جو دي جو ريبيتري توجور، هذا الزعيم اللي قدامكم، هذا راجل، هذا تبعوه ما تخافوش وتشوفوا الجيري كما اسخا دوبوا بشرفها برزقها وبمالها. ان شاء الله ان شاء الله، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. Procureur! Complice! Procureur! Complice! Procureur! Procureur! Complice!
Complice. 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 Procureur. Complice. سعداني. Procureur. كومبليس. رانا نشارعوا فيك قانونيا كما قال لك رشيد نقاس دوقا دوقا. بارك الله فيك. ورانا نتبعوك حتى اللافا. يعطيك الصحة. أهلا خويا. واش راك بخير؟ الحمد لله. مرحبا بك يعطيك الصحة. على الحال. Complice. يعطيك الصحة خويا. Procureur. Complice. سيداني اساسا Procureur. كومبليس سعيداني. اساسا بروكيرور كومبليس. ضغوطات ضغوطات. ما هو تيشوف Procureur. Complice. سعيداني. Assassin. Procureur. Complice. سعيداني. اساسا Procureur. Complice. سعيداني. Assassin. Procureur. Complice. سعيداني. اساسا بروكيرور كومبليس اساسا Procureur. اعطي له الحاج Procureur. Complice. Assassin. Justice. Pour les caisses. Justice. Pour les caisses. Justice. Pour l'Algérie. 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 Procureur. Complice. Procureur complice. Procureur complice. Procureur. 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 Complice. Complice. Procureur. Complice. Procureur. Complice. Procureur. Complice. Procureur. Complice. Complice. Procureur. Complice. Procureur. Complice. Procureur. Complice. Procureur. Complice. 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 Assassin. Complice. Assassin. Complice. Assassin. Complice. Assassin. Complice. Assassin. Complice. سعيداني Assassin. Complice. 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 Assassin. Procureur complice. فوالا الخوا كملنا يا الحاجة. الحاجة صباح على الخير نكملوا معاك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحة. بقات لنا 2 دقائق الحاجة تفضلي. أنا عارفة لا لا هضري يا خويا تجينا نعاونوا. يعطيك الصحة الحاجة. يسلمك الله ينصرك ان شاء الله. ان شاء الله كل جميع ان شاء الله. وجينا ان شاء الله ربي ان شاء الله هذا الظالم هذايا ربي ان شاء الله ينصرك عليه ويخلص ان شاء الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله باسكو جيت نجري ما سمعت والله ما سمعت. عيطت لي على 12:30 لو طون اللي نجي الله ونجي معك والله غير نجي وربي معك ان شاء الله. والله ربي ينصركم كامل ان شاء الله. على بالك لو كان كاع يعني الحاجات الجزائريات يجوا كيما انت يوقفوا معنا ضد الفساد ومع الحق. ان شاء الله على بالك الجزائر تقدم ان شاء الله. ربي ينصرك ان شاء الله وينصركم وينصر كل ان شاء الله المظلومين كامل تاع الجزائر تاع كل ان شاء الله كل المسلمين العالم كامل على قوم الكافرين ان شاء الله. ان شاء الله. والله نكملوا مع الحاجه ونشكر كاع المناضلين ان شاء الله المناضلات اللي جاوا اليوم ولا يوقفوا معنا
بلا مزيتنا نجيو ونعاونوه، وانتم والله غير ربي غير يخلص فيكم باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله، والله العظيم غير تخلصوا في الدنيا وفي الاخره. على بالك ما خافوش باسكو كاين ربي معانا، نخافوا من الله. انتم جوستومون راهو ربي يدلكم. سي ماكرون شوف ماكرون لا ربي ينصر الحق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. والله يعطيك الصحة الحاجة. يسلمك بلا مزيه. شفتوا ولا لا؟ لوك هذه حاسبه بالبولي والله بارك الله فيك. شفتوا ولا لا؟ الله يرحمها والله يرحمهم كاع. فوالا يعطيكم الصحة كاع اللي جيتوا اليوم. فريمون ميل ميرسي بور فوت بارتيسيباسيون، بارك الله فيكم. وما تخافوش حنايا سلميين قانونيين ديمقراطيين وحضاريين ويعطيكم الصحة. وتحية للام جي سي. اللهم بارك. امين امين امين، وتحية الجزائر والله يرحم الشهداء. الله يرحمه. Agrément MJC 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 Agrément MJC. ونتلاقاو ان شاء الله الجي 9:30 والربعة عين صلاح، وبارك الله فيكم. وتحية شهداء وتحية شهداء وتحية شهداء، ربي يرحمهم ان شاء الله. خرجوا لنا زرنا اصحاب